ब्रह्मपुर भिक्टोरिया एकाडेमी ऑफ मार्शल आर्ट अनुष्ठान सफलता गत 26 तारिख रु 28 तारिख मध्य भद्रक रे आयोजित होइथिबा राज्य स्तरीय टाइकोंडो प्रतियोगिता रे अनुष्ठान प्रतियोगी माने सफलता पाई ब्रह्मपुर फेरिछंती। अनुष्ठान छात्र छात्री टाइकोंडो तीनोटी खेल रे भाग नैथिले। एही तीनोटी खेल रे भाग नै 69 जन स्वर्ण, 37 जन रौप्य और 22 जन कांस्य पदक हासिल करिछंती। मोट 128 पदक पाई ब्रह्मपुर को फेरिबा परे तांको भव्य संबर्धना ज्ञापन करा जायथिला। ब्रह्मपुर पूर्वतन सांसद चंद्रशेखर साहू, पूर्वतन बीडीए अध्यक्ष सुभाष महाराणा, बीजेडी नेता सुरत कुमार पंडा कृति छात्र छात्री को फूलतोड़ा और उपढौकन दे संबर्धित करथिले। जो मोर गोल्ड मेडल रहा मो कोच एवं सेक्रेटरी को धन्यवाद आम एकेडमी सेक्रेटरी को धन्यवाद जनाइबा चाहूँगी। कोच जे मत दिन राति परिश्रम करी गोल्ड मेडल सक्षम कले एवं आम सेक्रेटरी सर कैबिल सर भी मुझे धन्यवाद देवा चाहिए। से भी मत बहुत परिश्रम करी शिखे जहाँद्वारा कि गोल्ड मेडल आनी पारि। धन्यवाद। बहुत कष्ट थिला किंतु सार एवं आम सेक्रेटरी सर सपोर्ट करते जहाँद्वारा कि गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल बहुत खुशी अच्छी। मु इंटरनेशनल ट्रायल भी देती। नेक्स्ट मोर जनवरी आडू डिसेंबर ट्रायल अच्छी इंटरनेशनल ट्रायल अच्छी से मु ट्राए करी इंटरनेशनल खेलिया जी। मो भद्रक खेला जाइए 26 to 28 डिसेंबर मो 10 डारे पार्टिसिपेट करथिली। चोरगिरा मोर गोल्ड आला, इंडिविजुअल फ्री स्टाइल मोर गोल्ड आला, हाफ फ्री स्टाइल मोर सिल्वर। मो थैंक्स कर दे मो पेरेंट्स को एंड कोच को बिकॉज़ ऑफ हार्ड वर्क मोर बहुत कम मो आगु को नेशनल इंटरनेशनल मोर होप मो खेल के मेडल आने। ब्रह्मपुर जो इंस्टीट्यूट अच्छी आमर यहाँ हूँ विक्टर एकाडेमी एमाने प्राय 64 जन पार्टिसिपेट करते भद्रक रे इंटर स्टेट टाइकोंडो कंपटीशन गोल्ड 68, सिल्वर 37, ब्रोंज 22 तो 68, 37, 22 एति प्राइज पाई विभिन्न कैटेगोरी तेणु निश्चित भाव में गोटे बड़ सफलता। कारण आपण मैंने आगुरी देखते प्राय जिते बड़ा हूँ आमर ब्रह्मपुर पिला माने बहुत भल कर जो इंस्टीट्यूट मान अच्छे भल शिक्षा दौरान ऑल इंडिया लेवल बहुत सुंदर भाव में परफॉर्मेंस रही आगुरी। तेणु निश्चित भाव में आज गोटे अति गर्वर दिन एवं खुशीर दिन कारण एत बड़ सफलता नहीं माने आज ब्रह्मपुर सहर ना को उज्जवल करेणु आम आज से स्वागत करूँ आशा करूँ आगामी दिन में आउरी सफलता हासिल करूँ आगु को आउरी बढ़ंतु। कारण आपण मैंने देखुं सेल्फ डिफेन्स बर्तमान सबुठ बड़ चैलेंज रही तेणु झील पिला पुओ पिला सेल्फ डिफेन्स क्या आक्रमण करवा ये तो नहीं किंतु सेल्फ डिफेन्स गोटे बहुत बढ़िया माने ये जो शिक्षा अच्छी यहाँ बहुत बढ़िया। तेणु निश्चित भाव में आउरी आगु को बहुत बड़ सफलता कामना कर प्रभु जगन्नाथ से समस्त आशीर्वाद कर इंस्टीट्यूट सफलता कामना कर आगू बढ़ू यही सफलता बारंबार ब्रह्मपुर सहर ना उज्जवल करने आनंद। सर मो ना बड़मुंडी विक्टोरिया एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट सेक्रेटरी आम जाइलु भद्रक जाइलु ओपन स्टेट चैंपियनशिप होता से आमर गंजाम ऑल गंजाम भी जाइलु 64 पिला जाइलु एमध्य 3टा पार्टिसिपेट खेल अच्छी विभिन्न आज्ञा हाँ 26 आम जाइलु 29 आम खेल सरला तो आम से गंजाम टाक पूरा चैंपियनशिप आसी 68 आमर गोल्ड मेडल अच्छी 37 आमर सिल्वर अच्छी
22 ଆମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ସପୋର୍ଟ ବି ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇଏ କରି ଏବଂ ଆମର କୋଚ୍ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯେତିକି ଡେଡିକେଟରେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି ନା, ସକାଳୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଘଣ୍ଟା ସେତିକି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି, ସେତିକି ମେହନତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର କୋଚ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ଆମର ପିଲା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଏଲ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ପାରା ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଏଲ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଏଲ। ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକିରେ ଗୋଟେ 2-3 ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ସେମିତି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ବି ଭଲ ଥିଲା, ଭଲ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାହିଁବି କି ଆଗକୁ ଟିକେ ଆମର ଆଉ ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କଥା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ସେମାନେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ତାଇକ୍ୱାଣ୍ଡୋ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆମର ଗୋଟେ 64 ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ସେଥିରେ 64 ପିଲାରୁ 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ଆମର 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ଆମର around 128 ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରୁ କି 64 ଅଛି ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, 37 ଅଛି ଆମର ସିଲଭର ମେଡାଲ, 22 ଅଛି ଆମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ। ତ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ସେଠି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା, ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ଅଫ ମେଡାଲ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଆମର ଅଧିକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଚାମ୍ପିୟନ ଦେନ୍ ରନର ଅପ୍ ହେଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଗଲାଥର ବି ଆମର ଭଲ ପରଫରମେନ୍ସ ଥିଲା, କଟକରେ ହେଇଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ବି ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଏସିଆନ ପାଇଁ ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ, ତ ତାର ଅଳ୍ପ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ସେଇଠୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ତ ଏଣିକି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡେଡିକେସନ, ଆମ କୋଚ୍ ମାନଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆମର, ଯେହେତୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବି ଯାଏ, ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଯାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଆମର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ତାର ଇଏରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସଫଳତା ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର କୋଚ୍ କୈବଲ୍ୟ ବଡ଼ମୁଣ୍ଡି, ସତୀଶ କୁମାର ରାଓ, ସରୋଜ କୁମାର ବଡ଼ମୁଣ୍ଡି, କିରଣ କୁମାର ନାୟକ, କୁଲଦୀପ ଦିଗଲ ଓ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଇତିଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍।